நேரம் வார்த்தைகளை தியானிப்போம். ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವ. ஆண்டவர் இயேசு, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. அவர் சிலுவையிலே மரித்ததற்கு காரணம், ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களே, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த ஜனங்களை நேசித்தாரோ, ಯಾವ ಜನರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದನೋ, எந்த ஜனங்களுக்காக உலகத்தில் இறங்கி வரும்படி வந்தாரோ, ಯಾವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದ எந்த ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೋ, ஜனங்களை அன்பு கூர்ந்து வந்தாரோ, ಯಾವ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ತೋರಿಸಿ அந்த ஜனங்களே ஆண்டவர் இயேசுவை சிலுவையிலே அடிக்க ஒப்பு ತನ್ನ கொடுத்தார்கள். ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿ. இயேசு அவர் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪವನ್ನು ಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவர் குற்றமற்றவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆತನು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. எந்த மனுஷனுக்கும், ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ, எந்த சமுதாயத்திற்கும், ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜ, எந்த ஜனங்களுக்கும் ಯಾವ ಜನರಿಗೂ அவர் குற்றம் செய்யவில்லை. ಆತನು ಅಪರಾಧವನ್ನಾಗಲಿ ಪಾಪವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. குற்றமற்ற இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை, ಯಾವ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲದಂತ ಪಾಪವಿಲ್ಲದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ரோம அரசாங்கம், ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மரண தண்டனையை கொடுத்தது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ரோம அரசாங்கத்திலே ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ஒருவர் குற்றம் செய்யும் போது ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 5 ವಿಧமான தண்டனைகள் கொடுப்பது உண்டு. 5 ವಿಧವಾದ ದಂಡನೆ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இது ரோம அரசாங்கத்தின் வழக்க பழக்கம். ಇದು ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ குற்றம் செய்கிறவர்களை ಅಪರಾಧ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರನ್ನು பாளையத்துக்கு புறம்பே தள்ளி, ಅವರು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು கல்லு எரிந்து கொள்ளுவதுண்டு. ಅವರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. கல்லுகளை எரித்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? கொன்று போடுவார்கள். ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. பைபிள் அதுக்கு ஆதாரம். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ. அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கு, வாசிக்க வேண்டாம், நேரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ನೀವು ಓದುವುದು ಬೇಡ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. இரண்டாவது, ரோம அரசாங்கம் ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು குற்றவாளிக்கு கொடுக்கிற தண்டனை, ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ, மிருகங்களுக்கு இரையாக கொடுக்கிற தண்டனை. ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುವುದು. ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்வானானால், ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, அதாவது குற்றம் செய்வானானால், ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಾದರೆ அவனுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை மிருகங்களுக்கு ஆகாரமாய் கொடுப்பது. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದಂಡನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 11ರಲ್ಲಿ நீங்க ಕಾಣಬಹುದು. வீட்ல போய் படிக்கலாம், நேரம் இல்லை. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ஒரு மனுஷன் குற்றம் செய்யும் போது ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಪ್ಪು ரோம ಮಾಡುವಾಗ அரசாங்கம் கொடுக்கிற தண்டனை, ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡನೆ, ಅಗ್ನಿயிலே ಎರಿಯப்படுவது, ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದಗದಗன்னு சொல்லி எரிகிற அந்த நெருப்புல, ದಗದಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಯ ಒಳಗೆ, அந்த ಅಗ್ನಿயில ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗೆ குற்றவாளியை கொண்டு எரிந்து விடுவார்கள். ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ. தானியேல் புத்தகத்துல நாம் 3ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಬಹುದು. வீட்ல போய் நீங்க படிக்கலாம். ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ஒரு குற்றவாளியை தண்டிக்க, ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ದಂಡನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ரோம அரசாங்கம் எடுக்கிற அந்த காரியம் என்னன்னா, ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ರಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, வாளாலே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? தலையை அறுப்பார்கள். ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. மரம் அறுக்கறாங்க பாருங்க, மரம்
ಮರವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, அந்த மாதிரி ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ குற்றம் செய்கிறவர்களை கழுத்த நர்ன்னு இருப்பாங்க. ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಗಿನ இது ஒரு ಕಾಲದಲ್ಲಿ தண்டனை. ಇದು ಒಂದು ದಂಡನೆಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಐದನೆಯ ಒಂದು ரோம அரசாங்கம் கொடுக்கிற குற்றவாளிக்கு கொடுக்கிற தண்டனை, ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಂದ್ರೆ குற்றவாளியை சிலுவையிலே அறைவது. ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಜಡಿಯುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. இப்படி 5 விதமான காரியங்களை, தண்டனைகளை கொடுக்கிற வழக்கம் அந்த ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಒಂದು ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವು ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೆನ್. ಹalleluya, 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 ಹalleluya. ನಮ್ಮ ಆಂಡவர் ಯೇಸು, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ಅದೆல்லாம் எடுத்து நாம் தியானிக்க நேரம் இல்லை. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. நமக்கு நேரம் அதிகமா ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. சிலுவையிலே ಜೀವனை கொடுத்த ஆண்டவர் இயேசு, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ಇವரை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் தீர்க்க தரிசனமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். ಈತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಪ್ರವಾದನೆಗಾರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. அவர் சிலுவையிலே மரிப்பார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ಆತನು ದೇವರಾಗಿರುವಾನು, ಆತನು ಬಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. அவர் ரத்தம் சிந்துவார். ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பாடுகள் படுவார். ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವங்களை ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಪದ್ರವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ನಿಂದನೆ, ಅವಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அவர் தண்டிக்கப்படுவார். ಆತನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ என்று சொல்லி ಆದಿ ಭಕ್ತர்கள் தீர்க்க தரிசனமாக ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ இடங்களில் ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿலும் ಸಕರಿಯಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿலும் ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಕರಿಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿலும் ಮೀಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ நாம் ಅನೇಕ இடங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து முன்னறிவிக்கப்பட்ட ಕಾರ್ಯತೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದನಾ ರೂಪವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ஒரே ஒரு வசனத்தை எடுத்து ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகளை குறித்தும், ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು, ಅವರುடைய ರಕ್ತத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். ರಕ್ತವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಕರಿಯಾ தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம், ಜಕರಿಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 13ஆம் அதிகாரம் 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ஆம் வசனம். 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. எடுத்தவர்கள் கன்னடத்திலும் தமிழிலும் ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ವಾಸಿಪ. ತೆಗೆದವರು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಜಕರಿಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಏನು ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ರದರ್? ಏನು ತೆರೆದಿರುವುದು? ಬುಗ್ಗೆ. ಬುಕ್ಕೆ. ಬುಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬುಕ್ಕೆ. ಸರಿ, இப்போ தெலுங்கு பாஷையில தெலுங்கு ಆ ದಿನಮನ್ನ ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். தமிழ் பாஷை. அந்நாளிலே நன்றாக கவனிங்க, பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. இந்த ஊற்று, ಈ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು எங்கே இருந்து உண்டாயிற்று? ಈ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? தாவீதின்
ವಂಶத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. எனக்கு அன்பானவர்களே, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದವರೇ, நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதி, ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಗವು சகரியா என்கிற தேவ பக்தனுக்கு, ಜಕರಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಭಕ್ತನಿಗೆ தேவன் தீர்க்க தரிசனமாக வெளிப்படுத்தின ದೇವರು வார்த்தை. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தை ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾತು என்ன என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ಅದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. பாருங்க, எல்லா குலத்திற்கும் ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ஒரு ஊற்று திறக்கப்பட்டது. ಎಲ್ಲಾ ವಂಶದವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லா ஜனத்திற்கும் ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ஒரு ஊற்று திறக்கப்பட்டது. ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அந்த ஊற்று என்ன செய்ததா? ಆ ಬುಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತಂತೆ? உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷருடைய பாவங்களையும் அழுக்கையும் நீக்கிட்டார். ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಶುಚಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. அந்த திறக்கப்பட்ட ஊற்று, ಆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬುಗ್ಗೆಯು என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்கிற ஊற்று. ಅದುವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬುಗ್ಗೆ. 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ திறக்கப்பட்ட இந்த ஊற்று, ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಬುಗ್ಗೆಯು இந்த நாள் வரைக்கும் ಈ ದಿನಮಾನದವರೆಗೂ ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய பாவத்தையும் ಅಕ್ರಮತೆயும் ನೀಕಿ ಅವರ್களை ಸುತ್ತಿಗರಿக்கிறது. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಶುಚಿಗಳನ್ನ ಅದು ನೀಗಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ನಮಗಾಗಿ ஊற்றி கொடுத்த அந்த இரத்தத்திற்காக, ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗಾಗಿ ஊற்றி கொடுத்த இயேசுவின் இரத்தத்திற்காக, ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪಾவுக்கு நன்றி சொல்லலாமா? ಕರಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ವಂದನೆ. போதாது, ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. 1 யோவான் 1:7 1 ಯೋಹಾನ 1:7 யோவான் சொல்லுகிறார். ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. எடுத்தவங்க வாசிக்கலாம். ತೆಗೆದವರು ದಯಮಾಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಯೋಹಾನ 1:7. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ஓகே, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? சரி, இப்போ தெலுங்கு பாஷையில வாசிங்க. ತೆಲುಗು. ஓகே, கரெக்டாக சிஸ்டர். இப்போ தமிழ்ல சரி, அல்ல அது வேணாம், கொஞ்சம் கீழே வந்துருங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னவா? ಸಕಲ ಪಾಪங்களை ನೀಕಿ. வெறும் பாவங்களை மாத்திரமல்ல, ಬರೀ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಪங்களிலே இருக்கிற ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳು இயேசுவின் ரத்தம், ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ அந்த சகல பாவங்களையும் நீக்கி ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. சத்தமா தான் சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. பரவாயில்லை. அல்லேலூயா. வாய் இருக்கிறவங்க ஒரு அல்லேலூயா சத்தமா சொல்லலாமே. அல்லேலூயா. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ ஒரு மனுஷனுக்கு மிக
மிகப்பெரிய பிரச்சனை எது தெரியுமா? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? அவனுக்குள்ளே இருக்கிற பாவம். ಅವನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪಾಪವೇ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பரிசுத்தமாய் வாழணும்னு நினைக்கிறான். ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂತಾನೆ. வாழ முடியறது இல்ல. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தன்னுடைய சுய ஞானத்தினாலே, அறிவினாலே, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸ್ವಂತ ವಿವೇಕದಿಂದ, சொந்த முயற்சினாலே, ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ பாவம் செய்யாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். ಅವನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ஆனால் முடியல. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, யோவான் சொல்லுகிறார், ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ரத்தம், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು சகல பாவங்களையும் நீக்கி, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, நம்ம எல்லாரையும் சுத்திகரிக்கும், ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ. பல வருடங்களுக்கு முன்பாக, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ தேவனாகிய கர்த்தர், ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು முதல் மனிதனை படைத்தார். ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? அவன் பேர் என்ன? ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು? சத்தமா சொல்லுங்களேன். ಶಬ್ದವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ. முதல் மனிதன் பேர் என்ன? ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಏನು? ஜோசப்பா? ಇಲ್ಲ. பீட்டரா? ஆதாம். ಆಡಮ್. ಆದಾಮ್. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உலகத்திலே முதலாக ಉಂಟಾக்கப்பட்ட மனிதன் ಆದಾಮ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರೇನು? ಆದಾಮನು. ಎದಲಿருந்து ಉಂಟಾಕಿನಾರೆ? ಅವನನ್ನು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ? ಮಣ್ಣಿನಿಂದ, களிமಣ್ಣு, ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆதாமிலிருந்து வந்தத சந்ததிங்க தான் நம்மெல்லாம். ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಾಮನಿಂದಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರೇ. அப்ப நாம யாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಯಾರು? ಮಣ್ಣು. மண்ணு. ಮಣ್ಣು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பொண்ணு அல்ல. பொண்ணு ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. பொண்ணுன்னா தமிழ்ல கோல்டு, ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಂತಾರೆ பொண்ணு. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க. ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಬಂಗಾರ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ತಂತೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡத்துல சின்ன பிள்ளைங்களை ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. சொல்லுவாங்க இல்லையா? ಹೌದು ತಾನೆ. தமிழ்ல கூட தங்கமே, ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಮೇ சொல்லுவாங்க இல்லையா? ಹಂಗಂತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲ தங்கம் அல்ல, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ. நம்ம ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು? சொல்லுங்களேன். ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಬಣ್ಣು. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿರಿ, ಹೇಳಿರಿ. நம்ம யாரு? ಮಣ್ಣು. நாம யாரு? ಮಣ್ಣು. என்ன மண்ணு? களிமண். களிமண்ணு. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனாலதான் செத்த பிறகு மண்ணுல போயிடும். ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಮಣ್ಣಿಗೆ. வேதம் சொல்லுது, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, மண்ணான மனிதன் மண்ணுக்கு, ಮಣ್ಣಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೇರ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்டோம். ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ. ஆதி பிதாவாகிய ஆதாம், ಆದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಆದಾಮನು, அவன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்டவன். ಅವನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿತವಾದನು. இந்த மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட ஆதாம், ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತ ಈ ಆದಾಮನು, அவனுக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்று சொல்லி, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ஆதாமுடைய விலா எலும்பிலிருந்து என்ன செஞ்சாரு? ஒரு பெண்ணை உருவாக்கினார். ಪಕ್ಕೆ ಎಲುಬನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. பெண்கள் எல்லாம், ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ஆதாமுடைய எலும்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவர்கள். ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಮನ ಪಕ್ಕೆ ಎಲುಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಸೃಷ್ಟಿತವಾದವರು. அல்லேலூயா. ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ. நான் ரொம்ப டீப்பா போக விரும்பல, ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆதாமையும் ஏவாளையும் தேவன் படைத்து ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார். ಆದಾಮನನ್ನು ಹವ್ವಳನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏದೇನ್ ಎಂಬ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟನು. அங்கே ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ தோட்டத்திலே தேவனுக்கு செல்ல பிள்ளைகளா இருந்தாங்க. ದೇವರಿಗೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. ஆதாமும் ஏவாளும். ಯಾರು? ಆದಾಮನು, ಅವ್ವಳು. தேவனாகிய கர்த்தர் அப்பப்போ வந்துட்டு போவார். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಆಗಾಗ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில், ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
தோட்டத்துக்குள்ளே இருந்த ಆ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ சகல விருட்சங்களின் கனிகளை காண்பிக்கிறார். ಎಲ್ಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಆ ಫಲಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. நம் தேவனாகிய கர்த்தர் ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ஆதாமையும் ஏவாளையும் சிருஷ்டித்து ಆದಾಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಹವ್ವಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ தோட்டத்தில் வைத்தார். ಅವರನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ அந்த தோட்டத்தில் ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ சகலவித கனிகள் இருந்ததாம். ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತ ಆ ಫಲಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா 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 அல்லேலೂಯಾ. ஆனா ಆದರೆ அவர் சொன்னாரு நீங்க எல்லா கனிகளையும் சாப்பிடலாம். ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ನೀನು. ஆனா ಆದ್ರೆ விருட்சத்தின் அதாவது தோட்டத்தின் நடுவே இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிடாது. ಆದ್ರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು 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 ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ஆக்ஞையನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಯಾರಿಗೆ? ஆதாமுக்கும் ஆதாமனிಗೂ ஏவாளுக்கும் ಹವ್ವಳಿಗೂ. ஆமென். அல்லேலூயா. நீங்க ஆதியாகமம் புத்தகத்துல அதை பார்க்கலாம். நேரம் ಇಲ್ಲ எடுத்து சொல்றதுக்கு. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಬಹುದು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ. தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை நீங்க ಈ சாப்பிட்டீங்கன்னா ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೀರಿ? ಸಾಯುವಿರಿ. ஆண்டவர் கொடுத்தாரு கட்டளை. ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா சாவீங்க. ಆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಯ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சாவீர்கள் என்று சொன்னார். ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ஆனா சாத்தான் இதை கேட்டுட்டு என்ன சொல்றான்? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈತಾನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ஆதாம் ஏவாளிட்ட வந்துட்டு ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சீக்கிரமா வாசிங்க. ಆದಿಕಾಂಡ 3:4 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. அப்பொழுது சர்ப்பம் இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் பிரதர், இன்னைக்கு ಈ ದಿನ ಸರ್ಪத்துக்கு நல்ல பாம்பு அப்படின்னு பேரு. ಇಂದು ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿದದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವು ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. நல்ல ಪಾಂಬು ಅಂತ தமிழ்ல வந்து நல்ல பாம்பு. ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ நல்ல ಪಾಂಬು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾವು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடிச்சதுன்னா தெரியும் அது நல்ல பாம்பா கெட்ட பாம்பா. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವ நல்ல. சில பேர் பாம்பு வந்து ஓடிಬೇಡಿ ಓಡಿಬೇಡಿ ಓಡಿಬೇಡಿ. ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಡಿಬೇಡಿ ಓಡಿಬೇಡಿ ಪಾಪ ಅದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಕಡಿಚதுன்னா தெரியும் எவ்வளவு பெரிய விஷம். ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. இந்த சாத்தான் என்ன செய்கிறான்? ಈ ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸರ್ಪத்துக்கு உள்ளே வந்து ಆ ಸರ್ಪದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನು என்ன சொல்றான் பாருங்க. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಸರ್ಪವು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? பெண்கள் ಸಹೋದರಿಯರು ಗಮನಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಮನಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಮನಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಗಮನಿಸಿ. இந்த ಸರ್ಪಂ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಸ್ತ್ರೀನಿಡத்தில் வந்தது? ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವர்கள் ಬಲವೀನಮಾನವர்கள், ಅವರು ಬಲಹೀನವಾದವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಸಿಯಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಏಮಾತಿರಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏಮಾರಿಸಬಹುದು. அதனாலதான் இந்த சர்ப்பம், ಹಾಗಾಗಿ பிசாசு ಸರ್ಪத்துக்குள்ள வந்து, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನು ಸರ್ಪದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನು என்ன சொல்றான் ಗಮನಿಗೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ஸ்திரீಗೆ ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்றாரு, ஆದ್ರೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நீங்கள் இந்த விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிட்டீங்கன்னா சாவீர்கள். ನೀವು ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಯ್ತೀರಾ. சாத்தான் சொல்றான், ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಗ ಮಾಟೀங்க, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ನೋಡಿ? ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? சாத்தான் ಸೈತಾನನು எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு எதிராக இருக்கிறான். ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த சூழ்நிலைகள் ஆனாலும், ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಆದರೂ சாத்தானுக்கு நாம் செவி கொடுக்க கூடாது. ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದು. எந்த சூழ்நிலைகள் ஆனாலும், ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? சரி,
இப்போ என்ன பண்ணிட்டா ஏவாளு? ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? சாத்தானுடைய பேச்சை கேட்டு நம்பிட்டா. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು? ಸೈತಾನನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಳು. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் வேண்டாம் என்ன சொன்ன அந்த வார்த்தையை, ಆದ್ರೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು, நீங்கள் சாவீர்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையை, ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು அவள் நம்பல. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ஆனால் சாத்தான் சொன்னபோது, ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಹೇಳಿದಾಗ, நீங்க சாக மாட்டீங்க, ಹೇ ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. சாத்தான் சொன்னபோது ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ஏவாள் நம்பிಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಹಾಗೇ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಳು. பழத்தை பறித்தாள், ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಳು. தான் தின்னது மாத்திரமல்லாம ತಾನು ತಿಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ தன் கூட இருந்த புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள். ತನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಗಂಡನಿಗೂ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ரெண்டு பேரும், ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ, ஆதாமும் ஏவாளும், ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳು, தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತವಾದ ಮನುಷ್ಯರುಗಳ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல், ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ, சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்ததினால், ಬದಲಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರಿಂದ பாவம் செய்தார். ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. அங்கே இருந்துதான் பாவம் ஆரம்பமாயிற்று. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಾಪವೆಂಬುದು ತೊಡಗಿತು, இருந்து பாவம் ஆரம்பமானது. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? தோட்டத்திலிருந்து ஆரம்பமானது. ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದಲೇ ಪಾಪವು யார் மூலமாய் ஆரம்பமானது? ಯಾರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ஏவாள் மூலமாக பாவம் இந்த உலகத்திலே ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಪವು ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದனால தான், ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಕ್ಕುள்ளே ಶಾಪಂ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಶಾಪಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದ நீங்க ஆதியாகம புத்தகத்துல பார்க்கலாம். ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ, நேரம் இல்ல, 3ஆம் அதிகாரத்துல இருக்குது. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்துல இருக்கு. வீட்ல போய் படிச்சு ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ. ನಾನು ಏನ್ ಇದ சொல்றேன்னா, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ? பின்னாடி நீங்க ಅದ புரிஞ்சுப்பீங்க, ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. இந்த ஆதாமும் ஏவாளும், ಈ ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳು தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாம, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ, கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாம, ಆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಪಾಪಂ செய்தபடியாலே, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து துரத்தப்பட்டார்கள். ಏದೇನ್ ಎಂಬ ತೋಟದಿಂದ ಅವರು என்று சொல்லி ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான ஒரு இடம், ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜಾಗ. ತೋಟத்தை குறித்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள். ಒಂದು ವೇಳೆ ಏದೇನ್ ತೋಟವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಆರುಗಳು ಓಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾದ ನದಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ஒரு ನದಿ ಅಲ್ಲ, 2 ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನದಿ ಅಲ್ಲ, 2 ನದಿ ಅಲ್ಲ, 4 ವಿಧமான ನದಿಗಳು அங்கே ஓடிட்டு, 4 ವಿಧವಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿದೋಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே, ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿக்க முடியாதபடி, ಅನುಭವಿಸಲಾಗದ ಆದಾಮುம் ಏವಾளும் ಏದೇನ್ ತೋಟத்தை ಬಿಟ್ಟು, ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳು ಏದೇನ್ ಎಂಬ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾಪಂ செய்ததினாலே, ಕಾರಣ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ, ಪಾಪಂ செய்ததினாலே, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாததினாலே, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತ அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தில் துரத்தப்பட்டார்கள். ಅವರು ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯங்களிலே, ನೋಡಿ, ಅನೇಕ சபைகளிலும் அப்படிதான் ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೀತದೆ. பாவம் செய்யற ஜனங்கள் பாருங்க, ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ, பரிசுத்த ஜனங்கள் ஆராதிக்கிற இடத்துல இருக்க முடியாது. ಸದ್ಭಕ್ತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க, சபைக்கு வருவாங்க, கொஞ்ச நாள், ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾಣಾಮ போய்டுவாங்க, ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ என்ன தெரியுமா? ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪಂ, ಅವರ ಒಳಗಿರುವ ಪಾಪದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, 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 ஹalleluya. பாவம் செய்கிறவர்கள், ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾ இருந்தாலும் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿலைத்து ನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಬಾನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆದಿ ಮನಿதர்களாகிய ஆதாமும் ஏவாளும், ಆದಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳು தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தையும் சாபத்தையும் வரவழைத்து ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಪಾಪವನ್ನ ಶಾಪವನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ஆனால்
அன்பாயிருக்கிற தேவனாகிய கர்த்தர், ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವನು துரத்தப்பட்ட அந்த மனிதர்களை, ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯರುಗಳನ್ನು அவரை அன்பு கூர்ந்தார். ಆತನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. மனசு வச்சு அவர்களை அன்னைக்கே ಒಂದು அழிச்சிருக்கலாம். ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅವತ್ತೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ஆனால் அவர் அப்படி ಆದರೆ செய்யவில்லை. ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. மனுஷனுடைய பாவங்களை ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, அவன் செய்த பாவங்களை அவனிடத்திலிருந்து விடுவிக்க, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ தேவன் ஒரு வழியை உருவாக்கினார். ದೇವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. அதுதான் எது? ಅದು ಯಾವುದು? லேவியாராகமம், ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ, லேவியாராகமம் ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 17ஆம் அதிகாரம் 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ஆம் வசனம். 11ನೇ எடுங்க, ವಾಕ್ಯ. சீக்கிரமா வாசிங்க, முடிக்கலாம். நன்றாக கவனிங்க. மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்திலே இருக்கிறது. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ, ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣ ಆಧಾರ. அல்லேலூயா, ஹalleluya. ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும், ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರೀರಕ್ಕೂ, ದೇಹಕ್ಕೂ, ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರೀರಕ್ಕೂ ரத்தமே முக்கியம், ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா, ಹalleluya. எத்தனை பேர் ஆமென் ಎಷ್ಟು ಜನ சொல்றீங்க? ಹೌದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? கீழே வாசிங்க ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಅಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. தமிழ்ல வாசிங்க. தமிழ் ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, நான் அதை உங்களுக்கு பலிபீடத்தின் மேல் உங்கள் ஆத்துமாவிற்காக பாவம் நிவர்த்தி செய்கிறதற்கு கட்டளையிட்டேன். ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. எதை கட்டளையிட்டாரா? ಯಾವುದನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ, ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ? ஆத்துமாவின் பாவ நிவாரணத்திற்காக, ಆತ್ಮದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. ஒரு ரத்தம், ಒಂದು ರಕ್ತ. ஆமென், ಆಮೆನ್. மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ರಕ್ತ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು? ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. நான் அதை உங்களுக்கு, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ பலிபீடத்தின் மேல், ಯಜ್ಞದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ பாவ நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ கட்டளையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನು அப்போ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்துமாவில இருக்கிற பாவம், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಒಳಗಿರುವ ಪಾಪ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டுமானால் ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ தேவைப்படுவது ரத்தம். ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು? ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೇನು? ರಕ್ತವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹalleluya. ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்துமாவில இருக்கிற பாவம், ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪಾಪವು அது நிவர்த்தி செய்ய ಅದು வேண்டுமானால் ಅವನಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ அதற்கு வேண்டியது இருப்பது ரத்தம். ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರಕ್ತವು. ஹல்லேலூயா, ಹalleluya, ஹல்லேலூயா, ಹalleluya. ரத்தம் ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಂ. ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அல்லேலூயா, ಹalleluya, அல்லேலூயா, ಹalleluya, அல்லேலூயா, ಹalleluya. இல்லீங்களா? ಹೌದಲ್ವೇ? ரத்தம் எதுக்கு சமானம்? ರಕ್ತವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ? ಜೀವಕ್ಕೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಲೇವಿಯರಾಗಮம் 17:14 சொல்லி இருக்கிறது. நேரம் இல்ல. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 17:14 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, நாம் வாழும் இந்த உலகத்தில், ನೋಡಿ, ನಾವು ಜೀವಿಸಿ ಬದುಕುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ எத்தனையோ மகான்கள் வந்தாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು. எத்தனையோ தெய்வங்கள், கோடிக்கணக்கான தெய்வங்கள்
இருந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಯ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದರು ಬದುಕಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. எந்த மகானாலும் ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಾನಿಂದಲೂ எந்த தெய்வத்தாலும் ಯಾವೊಬ್ಬ ದೇವರಿಂದಲೂ மனுகுலத்துக்காக ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದವರಿಗಾಗಿ மனுகுலத்தின் ஆத்மாவிற்காக ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ பாவம் நிவர்த்தி செய்யும்படி ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ரத்தம் ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ சிந்தவில்லை. ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் ஆமென் ಎಷ್ಟು ಜನ சொல்றீங்க? ಹೌದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಮೇನ್. ನಾನು ரொம்ப சுருக்கமா போறேன். ನಾನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯங்களை ನಾನು ಆಯ್ತು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೇನು, ஆனா நேரம் இல்லை. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ஆதி காலங்களிலே ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ஒரு மனுஷனுடைய பாவம், ஆத்மாவின் பாவம் நிவர்த்தி ಒಬ್ಬ செய்வதற்கு ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ஆட்டையோ மாட்டையோ புறாக்களையோ எதையோ கொண்டு வந்து என்ன செய்வார்கள்? ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வருவார்கள். ಕುರಿ ದನ ಹೋತ ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. அந்த காலத்துல ಆಗಿನ பைபிள்ல இருக்குது. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வருவாங்க. ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. அதை அவர் வாங்கி ಆ ಯಾಜಕನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು வெட்டி ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದು அதனுடைய ரத்தத்தை என்ன செய்வாராம்? தெளிப்பாராம். ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೋಕ್ಷಿತ ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்குது. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆண்டவர் உன் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டார். ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ஏன்னா அந்த காலத்துல பலி கொடுக்கிறதுனால, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿ பழைய காலத்து ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு நியமம் இருந்தது. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இது எல்லாவற்றையும் ಆಂಡவர் பார்த்தார். ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದನು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதெல்லாம் வேண்டாம். ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ஆடு மாடு புறா கோழி எதுவுமே வேண்டாம். ಕುರಿ ದನ ಹೋತ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ஒரே ஒரு பலியினாலே, ಒಂದು ಬಲಿ ನಿಮಿತ್ತ மனுஷனுடைய பாவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்? நிவாரணத்தை கொடுக்க, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ தேவனாகிய கர்த்தர், ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕರ್ತನು தானே மனுஷனா இந்த உலகத்துக்கு ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿರುವನು ತಾನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಧರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರ ತೆಗೆದು ಬಂದನು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கவனிங்க, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ஆடு மாடு கோழி ಕುರಿ ದನ, இப்படிப்பட்டவருடைய ரத்தம் ಕುರಿ ದನ ಹೋತ ಪಾರಿವಾಳ மனுஷனுடைய பாவங்களை பூரணமாய் நிவாரணமாக்காது. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. வேதத்துல அநேக ஆதாரங்கள் இருக்க நேரம் இல்ல. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ஒருவேளை மன்னிக்கப்படலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. மனுஷனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படலாம். ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. அந்த பாவங்களை நிரந்தரமாக நீக்க முடியாது. ಆದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ அப்படி என்றால், ಹಾಗಂದ್ರೆ ஒரு ரத்தம், ಮನುಷ್ಯನುடைய ರಕ್ತಂ ಭೂಮಿயிலே ಸಿಂದಪಡ வேண்டியதாக, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವೇದம் சொல்லுகிறது. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷர்களும் பாவம் செய்தவர்கள். ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ பாவம் செய்யாத ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்திலே ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அப்போ மனுஷனுடைய ஆத்மாவின் பாவம் ಅವನಿಡದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ செய்ய வேண்டுமானால், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನುಷ್ಯನುடைய ರಕ್ತಂ ಸಿಂದಪಡ வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ರಕ್ತವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗத்தான், ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವನಾಗಿಯ ಕರ್ತನು, ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ இந்த ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನರ ಅವತಾರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. 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 ಯೆಶಾಯ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம், ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 6ஆம் அதிகாரத்துல, ಯೆಶಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವಾಸಿக்க வேண்டாம், நேரம் இல்லை, ಓದುವುದು ಬೇಡ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. அங்கே ಅಲ್ಲಿ தேவ பரலோகத்திலே தேவ தூதர்கள் எல்லாம், ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி ஆராதனை செய்கிறார்கள். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ஒவ்வொரு நாளும் இடைவிடாமல் அவரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಎಡಬಿಡದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. புகழ்ந்து
பாடப்படுகிற போற்றப்படுகிற அந்த ಈ தேவனாகிய ರೀತಿಯಾಗಿ கர்த்தர் ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಡಲ್ಪಡುವಂತ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು அவர் மனுஷனாக ಆತನು ಮನುಷ್ಯ யோவான் ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 அதிகாரத்திலே நீங்க எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீர்கள். ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ அந்த வார்த்தை மாம்சமாக உலகத்திலே வெளிப்பட்டது என்று நாம் ಆ பார்க்கிறோம். ವಾಕ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ அந்த ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ வார்த்தை தான் ಆಂಡವರಾಗಿಯ ಯೇಸು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತು. ವಾಕ್ಯವು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் ಆತನು ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிறந்தவர் அல்ல. ಆತನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ದೇವರಲ್ಲ. யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் பிறந்தவர் அல்ல. ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಮರಿಯಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದೊಬ್ಬ ಮಗು ಅಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பரிசுத்த ஆவியினாலே ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ நன்றாக கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. பிதாவாகிய தெய்வம் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು மாம்சத்திலே எப்படி வெளிப்பட்டாராம்? ಹೇಗೆ ಶಾರೀರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ பரிசுத்த ஆவியினாலே உற்பத்தியாகி ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் பிள்ளையாய் அவர் பிறந்தார். ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಮರಿಯಳಿಗೂ ಮಗುವಾಗಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நன்றாக கவனிங்க. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. யோசேப்புக்குள்ளே இருந்த ரத்தம், ಯೋಸೇಫನ ಒಳಗಿದ್ದ ರಕ್ತ, மரியாளுக்குள்ளே இருந்த ரத்தம், ಮರಿಯಳ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ರಕ್ತ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே உற்பத்தியாகி பிறந்தார். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದನು. ஆகவேதான் ಹಾಗಾಗಿಯೇ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು அது பாவமற்ற ரத்தம். ಅದು ಪಾಪರಹಿತ, ಪಾಪವಿಲ್ಲದ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು பரிசுத்தமான ரத்தம். ಅದು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ, ಯಾವ ಪಾಪವಿಲ್ಲದಂತ ರಕ್ತ. அல்லேலூயா. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனாகிய கர்த்தர் ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು அவர் இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டார். ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೊರಪಟ್ಟನು. இந்த பாவ உலகத்திலே அவர் ಇರಂಗಿ ಈ வந்தார். ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ಇಳಿದನು. எதற்காக? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? மனுகுலத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யும்படி ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ஜீவபலியாய் தன்னை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு, ಜೀವದ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ மனுஷனுடைய பாவங்களை ಅಕ್ರಮங்களை ಕಳುವಿ ಅವனை ಸುತ್ತಮಾಕುವ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ அவர் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ஆதாமும் ஏவாளும் செய்த பாவத்தினாலே ಆದಾಮನು ಹವ್ವಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ உலகத்திலே பாவம் பிரவேசித்தது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು அந்த ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. பாவங்களையும் சாபங்களையும் மாற்றி போடவே ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಾಪಗಳನ್ನು தேவனாகிய கர்த்தர் ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ மனுஷனாய் பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು இயேசு ಬಂದನು. கிறிஸ்து பாவம் செய்யவில்லை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவரிலே பாவம் இல்லை. ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಣ್ಣ அவர் ಪಾಪವಿಲ್ಲ. பாவம் அறியாத ஒரு ಆತನು தெய்வம். ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಅರಿಯದ ದೇವರು. ஒரு மனுஷன் சொன்னா, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, இயேசு ஏதோ பாவம் செஞ்சிட்டாரு, ಓ ಯೇಸು ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, அதனாலதான் அவங்க ஜனங்களே அவரை சிலுவையில ಹಾಗಾಗಿ அறைஞ்சிட்டாங்க. ಅವರ ಜನರೇ ಅವರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இல்லை பிரியமானவர்களே, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, இயேசு பாவம் செய்யவில்லை. ಯೇಸು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. பாவம் செய்கிறவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க உலகத்துக்கு ಪಾಪ வந்தார். ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೇಸು யோவான் 8 அதிகாரம் 46 வசனம் சொல்லுகிறது. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 8:46 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. சீக்கிரம் எடுங்க. ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. யோவான் 8 அதிகாரம் 46 ಯೋಹಾನ್ வசனம் ಸುವಾರ್ತೆ 8:46 வாசிங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿ. ஓகே, தமிழ்ல வாசிங்க. 8 அதிகாரம் 46 வசனம். 46 இது யார் சொல்றது தெரியுமா? ಯಾರು சொல்றது? ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯೇಸು சொல்லுகிறார். ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ. நாம சொல்ல முடியுமா? ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ? நம்ம சொல்ல முடியுமா? ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? சொல்ல முடியுமா சிஸ்டர்ஸ்? ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೇಳಿ. சொல்ல முடியுமா பிரதர்ஸ்? ಸಹೋದರರೇ ಹೇಳಿ. என்னிலே பாவம் இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியுமா? ಬ್ರದರ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, முடியாது. அப்படிதானே? ஆனா இயேசு சொல்லுகிறார். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, என்னிடத்தில் ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ஓதி பாவம் உண்டு என்று உங்களிலே யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும்?
அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. அல்லೇಲೂಯಾ. இயேசுவே சொல்லுகிறாரு. ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ. இங்க நிக்கிறீங்களே, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, உங்களிலே யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ என்னிலே பாவம் இருக்கிறது என்று சொல்லி, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ சொல்லுகிறவர்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறேன். ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. எல்லாம் வாயை மூடிட்டு இருந்தாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕುற்றமும் ಕಾಣಪಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಪಾಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ಪೇತ್ರ 2:26 பேதுரு சொல்லுகிறார். 1 ಪೇತ್ರ 2:26 ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು இந்த பேதுரு? ಯಾರು ಈ ಪೇತ್ರ? எப்பவுமே சந்தேகப்படுகிற ஒரு மனுஷன், ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯನು. அந்த பேதுரு என்ன சொல்றாருன்னா, ಪೇತ್ರನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, 1 பேதுரு 2:26 வாசிங்க. 1 ಪೇತ್ರ 2:26 எடுத்தவங்க டக்குன்னு வாசிங்க. 1 பேதுரு 2:26 2:22 இல்ல வாசிங்க. போதும். 22 அவர் என்ன செய்யவில்லை? ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, பாவம் செய்யவில்லை. ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು பேதுரு சொல்லுகிறார். ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பேதுரு இயேசுவோடு கூட இருந்த ஒரு மனுஷன். ಪೇತ್ರನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು. அவன் சொல்றான், ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, இயேசு பாவம் செய்ய, ಯೇಸು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. நம்முடைய நண்பர்களுக்கு நம்மை பத்தி தெரியும். ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் ಎಷ್ಟು சொல்றீங்க? ಜನ ಹೌದು ಅಂತೀರಾ? நான் யார், நீங்க யார், ನಾನು ಯಾರು, ನೀವು ಯಾರು என்பதை குறித்து தெரியும் ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ அதே போலதான் ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ பேதுரு இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார். ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பாவம் செய்யவில்லை, ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. இயேசு பாவம் செய்யவில்லை, ಯೇಸು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಯೆಸ್, ಆಮೆನ್. ஏன் அவர் பாவம் செய்யல தெரியுமா? ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? அவர் மனுஷர்களிடத்தில் பிறந்தவர் அல்ல. ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. மனுஷரும் உள்ளே அவர் பிறந்தவர் அல்ல. ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. பரிசுத்த ஆவியினாலே பிறந்தவர். ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ஹalleluya, ಆಮೆನ್. பரிசுத்த ஆவியினாலே அவர் பிறந்ததினாலே அவர் பரிசுத்தமானவர். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசுவை ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಕೊಡುತ್ತ ಪಿಲಾತು ಮನವಿ சொல்லுகிறார். ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪಿಲಾತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಾಸಿಂಗ ಮತ್ತಾಯ 27:19 ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 27:19 ವಾಕ್ಯ. 27:19 27:19. ಪಿಲಾತನು ನ್ಯಾಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಪಿಲಾತನ ಹೆಂಡತಿ, ನೀನು ಆ ಸತ್ಪುರುಷನನ್ನ ಗೊಡವೆಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಯಾರು சொன்னது? ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಪಿಲಾತனுடைய ಮನವಿ சொல்லுகிறார். ಪಿಲಾತನ ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ஏமேன். தமிழ்ல வாசிங்களேன். ஓகே. பிலாத்தினுடைய மனைவி பிலாத்தினிடத்திலே சொல்லுகிறாள், நீ அந்த நீதிமானாகிய இயேசுவை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏன்னா அவர் நீதிமான். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನೊಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು. ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಗಿ இருக்கிறவன் தான் நீதிமானாய் வாழ முடியும். ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಇರುವವನೇ ಸತ್ಪುರುಷನಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீதிமானாய் வாழ்கிறவன் பரிசுத்தமாய் வாழலாம். ನೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಯೇಸು அவர் பரிசுத்தமானவர் ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸು ಬರೀ ಪರಿಶುದ್ಧವನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ அவர் நீதிமானாய் ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ಸತ್ಪುರುಷನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಇருக்கு, நேரம் ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ யோவான் 18ஆம் அதிகாரத்திலே, ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 18ರಲ್ಲಿ நாம் அங்கே பார்க்கும் ಅಲ್ಲಿ யோவான் 19ஆம் அதிகாரம், ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ஆம் ವಚನத்தை ஒருத்தர் வாசிங்க. நான் சீக்கிரமா முடிச்சிருவேன். இன்னொரு 18ನೇ ವಾಕ್ಯ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ முடிச்சிருவேன். 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿಲುಬೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು.
அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. தமிழ்ல வாசிங்க. தமிழ். அங்கே என்று சொன்னால் எங்கே? கொல்கத்தா ಮಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ? ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கொல்கதா மலையிலே ಯೇಸುவை ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಂದಾರೆ. ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிலுவை என்று சொன்னா, ಶಿಲುಬೆ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ நான் ಅನೇಕ முறை உங்களுக்கு ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಯೂದர்களுக்கு ஒரு சாபத்தின் ಚಿಹ್ನೆ. ಅದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೂದர்களுக்கு ಅದು ಶಾಪத்தின் ಚಿಹ್ನೆ. ಯಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಶಾಪದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅವಮಾನத்தின் ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಮಾನದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. சபிக்கப்படுகிறவர்கள், ಒಬ್ಬ ಶಾಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ಇವಾರು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕಲಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವುದನ್ನು ವೇದம் சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರು ತೂಕ ಹಾಕப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்களோ, ಯಾರು ಶಿಲುಬೆಗೆ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೋ அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள், ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೇಸು அவர் நமக்காக சிலுவையிலே அவர் அடிக்கப்பட்டார். ಆತನು ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. நமக்கு இருந்த சாபங்கள், ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಶಾಪಗಳು, அது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು தூக்கிலே போடப்பட தன்னை ஒப்புக்கொண்டார். ಆ ಶಿಲುಬೆ ಎಂಬ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. நமக்கு இருந்த சாபங்கள், ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಶಾಪಗಳು ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையிலே ஏற்றுக்கொண்டார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். ಯಾರಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು? ನಮಗಾಗಿ. ಹೌದು, ನಮಗಾಗಿ. சொல்லலாமா? ಏನು ಹೇಳೋಣವೇ? எனக்காக. ಇದು ನನಗಾಗಿ. இது ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸಿಲುವೆயிலே ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪಮರಿಯಾದ, ಯಾವ ಪಾಪವರಿಯದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವನಾಗಿಯ ಕರ್ತರ್ ಅವரை ಪಾಪಮಾಕಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಉಲಗத்தில் இருக்கிற எல்லா ಜನங்களுடைய ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಾಪಗಳು, ಅಧರ್ಮಗಳು அவர் மேல் விழப்பண்ணி ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. அதை தாங்க முடியாதபடினால், ಅದನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ? அப்படி சொல்ல காரணம் என்ன தெரியுமா? ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய பாவங்கள் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪಮಾನ, ಆತನು ಪಾಪವಾದನು. ದೇವನುடைய ஐக்கியம் ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಪೋನ, ದೇವರ ಐಕ್ಯವು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಬಾನ ದೇವಚನ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಚನಾಂಗಗಳೇ, இன்றைக்கும் கூட ಹೌದು, ஆண்டவர் இயேசு ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಾರಿயும் பார்த்து, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೇಯು 11:28 ಬಡಿ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:28 ಪ್ರಕಾರ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಾರಂ ಸುಮಕ್ಕರವರೇ, ಎಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, என்னிடத்திலே வாருங்கள், ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, என்னிடத்திலே வாருங்கள், ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು உங்களுக்கு ಇளைப்பாறுதல் ತರುವೆನು, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. கண்பான சகோதரனே சகோதரி, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு மனுஷனுடைய பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும், ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ಅಧರ್ಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ வாழ்க்கையில இளைப்பாறுதல் ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯன் ಸಮಾಧಾನಮற்றವನಾಗಿ ಅಲೆದು ತಿರುಗಿದ, ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ರಹಿತವನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ என்ன? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? இருக்கிற சாபமும் பாவமும் அக்கிரமமே, ಅವನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳು, ಶಾಪಗಳು, ಮನುಷ್ಯனுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, வாழ்க்கையில நிம்மதி ಇಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ.
ஆண்டவர் இயேசு சொல்றார், ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು நீங்கள் ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எல்லாரும் என்னிடத்திலே வா, ಎಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ಭಾರ ಹೊರುವಂದಿರುವವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுவேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து ಆತನು ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೊರಪಟ್ಟು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேருக்கு இந்த இயேசு ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೇಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ. உங்களுக்காக பலியா ஜீவனை கொடுத்தவர், ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಜೀವದ ಬಲಿಯಾಗಿ ரத்தத்தை ஊற்றி கொடுத்த, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ இயேசு. ಆ ಯೇಸು எத்தனை பேருக்கு தேவை? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು? எத்தனை பேருக்கு ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು? நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய தலை வணங்க, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ, எனக்கு இயேசು வேண்டும் பிரதர், ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು ಬ್ರದರ್, எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த அந்த இயேசு எனக்கு ಪ್ರಾಣ வேண்டும் ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ನನಗೆ ಬೇಕು அப்படின்னு சொல்றவங்க, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವರು உங்க வலது கையை மேல தூக்கி காமி, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ, எனக்கு இந்த இயேசு ಈ வேண்டும். ಯೇಸು ನನಗೆ ಬೇಕು. எத்தனை பேர் கை தூக்கி காமி? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? தகப்பனே, கை எடுத்து ತಂದೆಯೇ, தூக்கி இருக்கிற ತಂದೆಯೇ, ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರುವ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் ನಿನ್ನ ஜெபிக்கிறேன். ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. நீர் அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவருடைய பாவங்களையும், ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, அவங்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும், ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು, எல்லா ಎಲ್ಲಾ மீறுதல்களையும் ವಿರೋಧವಾದ ஒரு விசை கூட நீ மன்னிப்பீராக. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, இரக்கத்தை காட்டுவீராக. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ உம்முடைய ತೋರಿಸು. மகனாய் உம்முடைய மகளாக ನಿನಗೆ ಮಗನಾಗಿ, ನಿನಗೆ உம்மிடத்திலே ಮಗನಾಗಿ அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளும். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಕರ್ತನೆ. செய்வதற்காய் ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆசீர்வதிங்க. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்ததாக ನಂತರವಾಗಿ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? 7 வார்த்தைகளை தியானிக்க ನಾವು ಏನ್ போகிறோம். ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ? ಒಂದು 7 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. இந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிப்பதற்கு 7 முன்பாக ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ